Om Swastiastu. Thank you for the opportunity given to me. My name is Anna Agongai Putri Aryani. I will presenting about some question about biomembran. Jadi di sini saya akan memberikan atau mempresentasikan beberapa soal dengan topik biomembran. Oke. Jadi the first question is, explain the basic structure of biomembranes according to the lipid bilayer model and why phospholipids can spontaneously form bilayer in an aqueous environment. Jadi, pertanyaan pertama adalah, jelaskan bagaimana struktur dasar dari biomembran menurut model lipid bilayer dan mengapa fosfolipid dapat membentuk bilayer secara spontan dalam lingkungan berair. Oke. Phospholipids themselves consist of a hydrophilic head and hydrophobic tail. In other, for molecules, ions, and other substances needed by cells to enter the substance pass through selective proteins via passive or active division using ATP. Meanwhile, oxygen and carbon dioxide can enter directly through phospholipids. Phospholipids can spontaneously form bilayers because they have hydrophilic heads that will gather facing the water, while the hydrophobic tails will move away from the water. This causes the two hydrophobic sides to come closer together and be covered by the hydrophilic parts on both sides. Oke, jadi yang pertama adalah struktur dari membran plasma. Oke, jadi membran sel ini terdiri atas kepala yang hidrofilik atau menyukai air. Ini ditunjukkan dalam gambar yang berwarna ungu. Nah, kemudian terdiri di atas ekor yang hidrofobik atau tidak menyukai air, yang ditunjukkan oleh pointer ini. Nah, selain kepala dan juga ekor, membran sel ini juga terdiri atas protein yang diberi warna kuning ini. Nah, protein ini bersifat selektif, di mana dia hanya dapat mentransport zat tertentu. Misalkan protein ini hanya dapat mentransport air, sedangkan protein ini dapat mentransport ion. Nah, selain protein, membran sel juga mengandung karbohidrat yang berwarna hijau ini. Karbohidrat berada pada kepala hidrofilik. Dia berguna sebagai pengenalan sel. Jadi sel ini dapat saling mengenal satu sama lain dan membentuk kumpulan yang disebut dengan jaringan. Nah, fosfolipid ini menjadi fosfolipid bilayer secara spontan karena terdiri atas kepala yang hidrofilik dan ekornya yang hidrofobik. Jadi, kepala dari lipid ini akan menghadap keluar untuk bertemu dengan air, sedangkan ekornya akan berada di dalam, sehingga membentuk sebuah lapisan yang terdiri atas dua ini menjadi yang disebut dengan phospholipid bilayer. Okay, we move to the next question. Explain the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperature. Why is cholesterol important for eukaryotic cells? Jadi, jelaskan peran dari kolesterol dalam regulasi membran atau menjaga fluiditas membran pada suhu tinggi dan suhu rendah. Dan mengapa kolesterol itu penting bagi sel eukaryotik? Cholesterol is located between phospholipids bound by van der Waals forces and has a rigid steroid ring that, at high temperature, limit the movement of phospholipid due to kinetic energy. At low temperatures, cholesterol insert a rigid plane that serves to prevent the compression of phospholipids. Jadi, kolesterol ini berada pada antara fosfolipid. Nah, dia berikatan secara menggunakan gaya van der Waals dan memiliki cincin steroid yang kaku. Nah, pada suhu tinggi, kolesterol ini akan membatasi pergerakan fosfolipid yang diakibatkan dari energi kinetik. Pada temperatur rendah,
Kolesterol ini akan mengeluarkan plana rigidnya yang berguna untuk menghalangi perapatan antar fosfolipid sehingga fosfolipid tidak memadat. Cholesterol is important for eukaryotic cells to maintain semi-fluid membranes under various conditions. If eukaryotic cells do not have cholesterol, they are susceptible to damage and inhibit the transport of substances that are essential for cell survival. Nah, jadi kolesterol ini penting bagi sel eukaryotik untuk menjaga membran ini tetap berada dalam bentuk semi-fluid dalam berbagai kondisi. Jika sel eukaryotik tidak memiliki kolesterol, maka akan mengakibatkan sel ini rentan rusak dan menghambat proses transport zat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup selnya. Okay, next to the third question. Compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membranes. What are the implications of these differences for membrane properties and function? Oke, di sini ada sebuah tabel that contains lipid components, prokaryotic cell and eukaryotic cell. From the types of phospholipid in prokaryotic cell dominated by phosphatidylethanolamine or PA and phosphatidylglycerol or PG. And in eukaryotic cell, the type of phospholipid more variant, such as phosphatidylcholine or PC, sphingolipids, and phosphatidylserine or PS. Jadi, tipe dari fosfolipid pada sel prokaryotik dan eukaryotik berbeda. Pada sel prokaryotik didominasi oleh PE dan juga PG, sedangkan pada eukaryotik ini lebih bervariasi, mulai dari PC, sphingolipid, dan juga PS. In fatty acid, prokaryotic cell have straight chain, branched chain, and chloropane fatty acid. And in eukaryotic cell, more complex saturated and unsaturated fatty acid. Nah, jadi asam lemak yang terkandung dalam sel prokaryotik itu terdiri atas rantai lurus, rantai bercabang, dan juga siklopropana. Sedangkan pada sel eukaryotik ini lebih kompleks, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tidak jenuh. In glycolipids, in prokaryotic cell, relatively favored. In eukaryotic cell, abundant mainly on the outer side of the membrane. Jadi dalam glikolipidnya, prokaryotik sel ini memiliki sedikit glikolipid, sedangkan sel eukaryotik itu memiliki lebih banyak glikolipid di mana dia berada pada bagian luar dari membran. In the sterol, prokaryotic cell using hopanoid and eukaryotic cell contain sterol. The implications for membrane properties and function are: first one, prokaryotic cell containing hopanoid and branched chain cause membranes to be stronger under extreme condition than eukaryotic cell. Jadi, sel prokaryotik ini mengandung hopanoid. Nih, pada sterol itu mengandung hopanoid dan juga asam lemak yang bercabang, yang mengakibatkan sel prokaryotik ini lebih kuat dibandingkan sel eukaryotik. The second one, lipid variation in eukaryotic cell allow the formation of membrane organelles capable of separating chemical reaction within a single cell, whereas prokaryotes perform all function in a single plasma membrane. Jadi yang kedua itu, yaitu adanya variasi lipid pada sel eukaryotik memungkinkan terbentuknya organel membran yang mampu memisahkan antara reaksi kimia dan dalam satu sel. Sedangkan pada prokaryotik, fungsi ini dilaksanakan dalam satu membran tunggal. The third, glycolipids in eukaryotic cell enable the formation of tissues in multicellular organism, while prokaryotic cell prioritize self-defense and energy transport efficiency. Nah, glikolipid pada
Sel eukariotik itu memungkinkan terbentuknya jaringan pada organisme multiseluler, sedangkan pada sel prokariotik itu memprioritaskan pertahanan diri dan juga efisiensi transport energi. Okay, next. The next question is, explain the meaning of plasma membrane asymmetry. Why is the distribution of phospholipid between the inner and outer leaflets different, and what are the consequences for cell function? Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan makna asimetri membran plasma, mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dalam dan luar berbeda, dan konsekuensinya apa bagi fungsi sel. Plasma membrane asymmetry means there is a difference in the position of lipids, proteins, and carbohydrates on the outer part and the inner part. This occurs because the outer layer is rich in phosphatidylcholine and sphingomyelin, as well as carbohydrates for cell recognition, while the inner layer is rich in phosphatidylglycerin (PS) and phosphatidylethanolamine, which give the inner surface of the membrane a negative electric charge. The consequences for the cell are that as pressure source or second messenger molecules by the inner lipids, the negative charge on the inner side aids the function of peripheral proteins and interaction between proteins in the cytosol and help the membrane bend, which is important for the process of endocytosis. Jadi, asimetri pada membran plasma itu artinya terdapat perbedaan posisi lipid, protein, dan juga karbohidrat pada bagian luar dan juga bagian dalamnya. Hal ini diakibatkan oleh lapisan luar kaya akan phosphatidylcholine dan sphingomyelin, serta karbohidrat sebagai pengenalan sel. Sedangkan bagian dalamnya kaya akan phosphatidylglycerin (PS) dan phosphatidylethanolamine yang memberikan muatan listrik negatif pada permukaan dalam membran. Konsekuensinya bagi sel, yakni sebagai prekursor molekul pemberi sinyal kedua oleh lipid bagian dalam. Muatan negatif di bagian dalam membantu fungsi protein perifer dan interaksi antara protein di cytosol, serta membantu membran menekuk yang penting untuk proses endocytosis. Okay, the next question. Describe the behaviors type of membrane proteins, which is transmembrane, peripheral, and lipid-bound, and their biological function in cell. Okay, here we have a table. The transmembrane or in protein integral, the location is penetrating all layer of the lipid bilayer atau menembus seluruh lapisan lipid bilayer. The type of bonds is hydrophobic, di mana tipe ikatnya itu adalah hidrofobik atau berinteraksi dengan ekor fosfolipidnya. The function is ion transport, Na+, K+, and ATP pump, receptor, catalyzing reaction in membrane. Jadi fungsinya adalah sebagai transport ion, sebagai reseptor, dan mengkatalisis reaksi di membran. Yang kedua yaitu protein periferal. The location stick to the outer or inner surface. Jadi protein periferal ini menempel di permukaan, baik di permukaan luar ataupun di permukaan dalam. Dengan type of bond is non-covalent. Jadi berikatan bukan ikatan kovalen. Misalnya ikatan hidrogen atau interaksi elektrostatik dengan kepala fosfolipid. The function is shaping cell, signaling, strengthening the membrane structure. Jadi fungsinya adalah memberi bentuk pada sel sebagai pensinyalan dan juga memperkuat struktur membran. Okay, the last protein is lipid bound atau protein yang terikat pada lipid. The location is outside the bilayer but attached to lipid molecules. Jadi posisinya itu berada di luar bilayer tetapi tertambat pada molekul lipidnya. Dengan tipe ikatan kovalen dan berfungsi untuk membantu sel menempel satu sama lain sebagai pengenalan sel atau sistem imun dan protein pengatur pertumbuhan.
Okay, we next to the next question. Explain the difference between the working mechanism of channel proteins and carrier proteins in the process of facilitated diffusion. Include example of each other. Oke, jadi pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein kanal atau protein channel dan protein pembawa carrier dalam proses difusi terfasilitasi serta contohnya masing-masing. Oke, jadi pore-shaped hydrophilic proteins which do not change shape drastically that penetrate membranes, allowing specific molecule to pass through very quickly. An example is aquaporapin, which accelerates water osmosis. Nah, jadi protein kanal itu berbentuk puri-puri hidrofilik yang tidak berubah bentuk secara drastis dan menembus membran sehingga memungkinkan molekul spesifik lewat dengan sangat cepat. Contohnya aquaporin yang mempercepat osmosis pada air. The carrier protein must physically bind to the molecules to be transported, causing a change in shape of the proteins. For example, GLUT or glucose transporter is a protein that carries glucose in cell. Jadi protein pembawa itu harus berikatan secara fisik dengan molekul yang akan ditransport, mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dari protein tersebut. Contohnya adalah protein GLUT atau glukosa transporter, yaitu protein yang membawa glukosa ke dalam sel. Oke, next. Compare passive transport and active transport across cell membranes. Explain how the natrium, bisa ada kesalahan, Na-nya setuju dengan aktil, and couplets pump plays a role in maintaining osmotic balance and membrane potential. Oke, jadi pertanyaannya adalah bandingkan transfer pasif dan transfer aktif pada membran sel dan jelaskan bagaimana pompa natrium dan kalium berperan dalam menjaga kesetimbangan osmotik dan potensial membran. Passive transport does not require ATP and move in the direction of the gradient. The main purpose of passive transport is to achieve dynamic equilibrium through simple diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. Examples include the entry of oxygen and the exit of carbon dioxide. Active transport, on the other hand, requires ATP as an energy source and moves against the gradient. The purpose of active transport is to maintain concentration differences through protein pumps, primary, and transporters, secondary. An example is the absorption of glucose in the small intestine. Jadi, transfer pasif ini tidak membutuhkan ATP dengan arah gerakan yang searah dengan gradien. Tujuan utama dari transfer pasif adalah untuk mencapai kesetimbangan dinamis melalui proses difusi sederhana, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Contohnya adalah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Sedangkan transfer aktif membutuhkan ATP sebagai sumber energi serta arah gerakannya melawan gradien. Tujuan dari transfer aktif yaitu menjaga perbedaan konsentrasi melalui pompa protein primer dan kontransport sekunder. Contohnya penyerapan glukosa di dalam usus halus. In sodium and kalium pumps, the number of positive ions entering is greater, causing an imbalance in electrical charge. The inside of the membranes become more negative, creating a resisting potential. In the process of osmosis, by pumping ions out of the cell, the concentration of solutes outside the cell is kept high, preventing excessive water from entering. Jadi, pada pompa natrium dan kalium, jumlah ion positif yang masuk lebih banyak, sehingga terjadi ketidakseimbangan muatan listrik, di mana bagian dalam membran menjadi lebih negatif dan menciptakan potensial istirahat.
pada proses osmosis dengan memompa ion keluar sel, menjaga konsentrasi zat terlarut di luar sel serta tetap tinggi sehingga mencegah air masuk secara berlebihan. Okay, the next question. Explain the relationship between fatty acid structure, saturated and unsaturated, and membrane fluidity and permeability. Why can bacteria adjust their lipid composition to the ambient temperature? Okay. Saturated fatty acid consists of straight hydrocarbon chain without double bond, so that the lipid tails are arranged very tightly. This causes the membrane to be more rigid, less fluid, and have a high melting point. This membrane acts as a stronger and less permeable barrier. In contrast, unsaturated fatty acid consists of hydrocarbon chain that have double bonds, creating bands in the carbon chain. This prevents the fatty acid tails from packing tightly together, leaving plenty of empty space between the lipid molecules. The membrane becomes more fluid, flexible, and remains stable at low temperature. The membrane acts as a stronger barrier and is less permeable. Jadi, asam lemak jenuh terdiri atas rantai hidrokarbon lurus tanpa ikatan rangkap, sehingga ekor-ekor lipid tersusun dengan sangat rapat. Hal ini menyebabkan membran menjadi lebih kaku, kurang fluida, dan titik lelehnya tinggi. Membran ini bertindak sebagai penghalang yang lebih kuat dan kurang permeable. Sebaliknya, asam lemak tak jenuh terdiri atas rantai hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, sehingga menciptakan tekukan pada rantai karbonnya. Hal ini mencegah ekor asam lemak merapat satu sama lain, sehingga banyak ruang kosong di antara molekul lipid. Membran menjadi lebih fluida, fleksibel, dan tetap cair pada suhu rendah. Membran bertindak sebagai penghalang lebih kuat dan juga permeable. Bacteria can adjust their lipid composition because when the temperature drops, bacteria synthesize more unsaturated fatty acid, thereby increasing membrane fluidity to maintain function. Meanwhile, at high temperature, bacteria replace their lipid with saturated fatty acid to strengthen the membrane structure and prevent leakage. This ability is called homoviscous adaptation. Jadi bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipidnya karena pada saat suhu turun, bakteri mensintesis lebih banyak asam lemak tak jenuh, sehingga meningkatkan fluiditas membran agar tetap berfungsi. Sedangkan pada suhu tinggi, bakteri mengganti lipidnya dengan asam lemak jenuh untuk memperkuat struktur membran dan mencegah kebocoran. Kemampuan ini disebut dengan adaptasi homeoviscosa. Oke, next. Describe the mechanism of receptor-mediated endocytosis and explain how this process plays a role in the uptake of cholesterol via LDL particle. Jadi, uraikan mekanisme endocytosis bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Receptor-mediated endocytosis mechanism. Ligand binding, which is the process when specific molecules outside the cell bind to protein receptors scattered across the plasma membrane. Coated pit formation, which is the process of receptor-ligand complexes accumulating in a specific area coated with clathrin proteins on the cytosolic side and binding inward to form a pit. Vesicle formation. The indentation becomes increasingly curved until it detaches from the plasma membrane, forming a closed vesicle coated with clathrin. Detachment, which is the process of detaching the clathrin layer from the vesicle, allowing the vesicle to fuse with the target organelle. Jadi mekanisme endositosis bermediasi reseptor yang pertama itu pengikatan ligan, di mana proses ketika molekul spesifik di luar sel berikatan dengan reseptor protein yang tersebar di membran plasma. Kedua, pembentukan coated pit, yaitu proses reseptor mengikat ligan berkumpul di area khusus yang dilapisi dengan protein clathrin
pada sisi sitosol dan melekuk ke dalam membentuk lekukan. Ketiga, pembentukan vesikel, di mana lekukan yang terbentuk semakin melekuk sehingga terlepas dari membran plasma membentuk vesikel tertutup yang dilapisi oleh klatrin. Dan terakhir yaitu pelepasan lapisan, yaitu proses terlepasnya lapisan klatrin dan vesikel yang memungkinkan vesikel bergabung dengan organel target. Receptor-mediated endocytosis allows cell to take up cholesterol from LDL particle in a specific and efficient manner. LDL, which carries cholesterol, wrapped in phospholipid and apoprotein B100 bind to LDL receptor in plasma membrane peaks. Depthing requires klatrin to form endocytic vesicles, which are released into the cytoplasm and become low pH endosomes. Jadi proses endocytosis bermediasi reseptor memungkinkan sel mengambil kolesterol dari partikel LDL secara spesifik dan efisien. LDL yang membawa kolesterol terbungkus fosfolipid dan apoprotein B100 mengikat reseptor. LDL di peak membran plasma. Adaptin merekrut klatrin untuk membentuk vesikel endositotik yang dilepaskan ke sitoplasma dan menjadi endosom dengan pH yang rendah. Okay, this is the last question. Explain the role of glycocalyx in cell interaction and the immune recognition system, including its relationship to the ABO blood group system. Jadi, pertanyaan adalah jelaskan peran glycocalyx dalam interaksi antar sel dan sistem pengenalan imun, termasuk kaitannya dengan sistem golongan darah A, B, dan O. The glycocalyx acts as an adhesive and lubricant. It allows similar cells to recognize each other and stick together to form tissues, and provides a layer of hydration or water that prevents cells from being damaged by physical friction. The glycocalyx also functions as a molecular fingerprint. Immune cells scan the glycocalyx to distinguish between the body's own cell or self and foreign object or pathogens non-self. Jadi, glycocalyx ini bertindak sebagai perekat dan juga pelumas. Ia memungkinkan sel-sel sejenis untuk saling mengenali dan menempel membentuk jaringan, serta memberikan lapisan hidrasi air yang mencegah sel rusak akibat gesekan fisik. Glycocalyx juga berfungsi sebagai sidik jari molekuler, di mana sel imun memindai glycocalyx untuk membedakan sel tubuhnya sendiri dengan benda asing atau patogen. Masing-masing golongan darah memiliki jenis gula spesifik. Pada glycocalyx sel darah merah, yakni golongan A, dia memiliki gula N, asetil galaktosamin, dan golongan darah B memiliki gula galaktosa. Golongan AB memiliki kedua jenis gula tersebut, dan golongan O hanya memiliki rantai gula dasar antigen H tanpa tambahan. Okay, that's all. Some question that I can present today. Jika terdapat, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan lain, saya sangat terbuka dengan kritik dan saran. Apabila terdapat kesalahan teori ataupun kesalahan lainnya, sangat disarankan untuk memberikan komentar agar kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Om Santi 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 Om.